कतर में कौमी इदारों और एयरपोर्ट का सौदा करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो सीधे सैलाब-ज़दगान के दुख बांटने जा पहुंचे। वही सैलाब-ज़दगान जो पिछले 2 माह से हुकूमती बेहिसी और अपनी बेबसी पे कुड़ रहे हैं। खैर मियाँ साहब ने हेलीकॉप्टर में 10-12 बोरियां रखी और वहाँ पहुँच गए। सैलाबी इलाकों में हेलीकॉप्टर ने निचली परवाज की। कैमरामैन को कैमरा ऑन करने का कहा गया। एक्शन शुरू हुआ। मियाँ साहब खुद दरवाजे के करीब आए और एक दूसरे शख्स की मदद से ये सामान नीचे फेंका। भूख से बिलखते घरों से बेघर खुले आसमान तले मदद के मुंतजिर गरीब लोग इमदादी सामान देकर दौड़ पड़े। मियाँ साहब ने ऊपर से 1-2 पार्सल खींच कर दरवाजे से नीचे गिराए और लोग पानी का एक नाला पार करते हुए उस सामान को उठाने के लिए गिरते पड़ते पहुँचे। कट बोला गया और एक्शन सीन खत्म हुआ। दरवाजा बंद हुआ और अवाम का खादम कहका लगाकर सीट पे दराज हो गया और हेलीकॉप्टर चल पड़ा। ये मंजर इस मुल्क की अशराफिया और आम गरीब लोगों के दरमियान वाज़ेह फर्क करता है, लेकिन दोनों की ज़हनी अक्कासी करता है। ऐसे मनाजिर आजकल रोज देखने को मिल रहे हैं। बिलावल की पुप्पो ने अपनी जरी जमीनों को बचाने के लिए सैलाबी रेला अवाम पे छोड़ा तो तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम हो गई। फिर इनके खामंद अवाम में पहुंचे। गरीब लोग मदद को देखकर वडेरे के गिर्द जमा हो गए। इन्होंने 50-50 के कुछ नोट लोगों को दिए। एक दूसरे को धक्के देकर कुछ लोग ये 50 रुपए लेने में कामयाब हो गए और फिर वडेरा साहब अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। अमूमन कुत्तों के सामने जिस तरह रोटी फेंकी जाती है, ये वडेरा शाही, ये अशराफिया, ये माफिया, ये गुंडे, ये बदमाश, ये बेहिस आम लोगों के सामने यूं खाना फेंकते हैं। और जब अवाम एक दूसरे को धक्के देकर उसको हासिल करने की तगदोकारी होती है तो ये इस सूरत हाल से महजूज हो रहे होते हैं। कैमरे में ये मनाजिर फिल्माकर अपने बड़े पान की प्रोजेक्शन भी की जाती है। आम गरीब लोग पेट से आगे नहीं सोचते और ये इस सूरत हाल का भरपूर फायदा उठाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आम लोगों की तौहीन और इस बेहिसी पे अफसोस ही किया जा सकता है। एक वो हाकम भेजा था जो लोगों को इज्जत से खाना देता था, पनाहगाह में लोगों के बराबर बैठकर वही खाना खाता था, फुटपाथ पे पड़े लोगों को एसी वाले कमरे दिए, गरीबों को इज्जत के साथ कैश दिया, जनूबी एशिया का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम बगैर किसी भड़क और तशहीर के अवाम तक पहुंचाया, लोगों को कभी जलील नहीं किया, अपने पोस्टर बनाकर इनके नीचे अवाम की लाइनें नहीं लगवाई। आज ये कमजोर टोला हम पे मुसल्लत हो गया है। कोरोना के दिनों में खान था, कोरोना भी आया, साथ में टिड्डी दल का हमला हुआ। इसी NDMA को खान ने मॉनिटर किया हुआ था। रोज प्रेस ब्रीफिंग होती थी। एक तरफ टिड्डी दल के लिए स्प्रे हो रहा था और दूसरी तरफ कोरोना का सामना था। उस्मान बुजदार आपकी आंख का बाल बना रहा, लेकिन रोज रात को अपडेट करना होता था इसे कि कोविड की क्या सूरत हाल है। रातों रात वेबसाइट बनाई जिस पर डेटा डाला गया। वैक्सीन आने तक सारे कतूरे बोंगते रहे, लेकिन वो अल्लाह का वली डटा रहा कि मेरा गरीब मर जाएगा। सारी दुनिया सब कुछ बंद कर रही थी तो इसने इकोनॉमी को पहले गियर में डाल दिया। एक्सपो सेंटर का अस्पताल 1 हफ्ते में खड़ा हो गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से मरीजों को ढूंढ कर अस्पताल लाया गया। हमने उन बुरे तरीन हालात में वेंटिलेटर बनाने शुरू किए। मास्क और PPE जो इम्पोर्ट करने पड़ रहे थे, इनकी प्रोडक्शन शुरू की। यकीनी बनाया गया कि मार्केट के औकात ऐसे रखे जाएं कि लोगों में अफरा तफरी ना फैले। किस बिजनेस को खुला रखना, किसको बंद, किसे कितने घंटे खुला रखना, किसे कितने घंटे बंद, सब ऐसे हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्टेट बैंक ने उन दिनों चंद दिन के अंदर सब कर्जदारों को 1 साल की छूट दी। उन कारोबारों को सस्ता कर्ज दिया जो अपने मुलाजमीन को ना निकालें। अस्पतालों को कर्ज दिया ताकि वो कोविड वार्ड बनाएं। वैक्सीन आई तो सिर्फ उसे नहीं लगी जिसने लगानी नहीं थी। 24 घंटे के मराकज बनाए गए। ये हमारा खान था। एंकर और ओपोजिशन पीछे लगे थे, लेकिन ये सब इसने किया था। अभी भी KPK से सबसे कम जानी नुकसान की इतलात है। बकवास करने वाले आ जाते हैं कि खान ने किया ही क्या था। KPK में इमरान खान ने दरख्तों का मंसूबा और छोटे डैम बनाने के मंसूबे शुरू किए। जिन इलाकों में बिजली नहीं थी वहाँ गाँव अपनी बिजली बनाते हैं। होटल और घर तक टरबाइंस के जरिए अपने घरों की बिजली बनाते हैं। लेकिन ये छोटे डैम बड़े सैलाबी रेलों को नहीं रोक सकते। इन्हें अगर कोई चीज रोक सकती है तो वो दरख्तों का मंसूबा था। KP में ये हासिल हुआ, लेकिन फेडरल में हुकूमत बनने के बाद बाकी सूबों में इस पर इस तरह काम नहीं हुआ। गमगीन होने और सैलाब-ज़दगान के दुखों पर नमक छिड़कने के बजाय इनकी मदद और मुस्तकबिल के प्लान्स की जरूरत है। और वो लोग क्या मंसूबाबंदी करेंगे जिन्हें नियाग्रा फॉल इंजॉय करने, बरतानिया में योम आजादी मनाने, रजीम चेंज की साजिश को तकवीयत देने, कौमी असासों का सौदा करने और कतरी वर्ल्ड कप से फुर्सत नहीं है। अभी अगर कोई सोच रहा है तो इमरान खान ही है। मुझे इस वक्त बुरा नहीं लग रहा है जब इस वक्त मुसल्लत हुक्मरानों को कोई नहीं कह रहा कि मुतासरा इलाकों में जाओ, लेकिन खान के सब पीछे पड़े हैं। ये अल्लाह की मर्जी है। लोग उसी से उम्मीद बांधते हैं जिसे अपना समझते हैं। लेकिन इस सब के दरमियान मैं ये भी चाहूंगी कि कोई ये ना भूले कि हमारा मुसल्लत करदा वज़ीर-ए-आज़म एक अजीमुल शान वक्त लेकर कतर गया हुआ था, जहाँ इसने कौमी असासों का सौदा किया है। उन असासों के बारे में 6 मगोइयां हैं कि कतर की जिस कंपनी ने भी इनको खरीदा है वो सिर्फ फ्रंट मैन है, पीछे बेनिफिशियल ऑनर हुक्मरानों की औलाद ही है। इसके अलावा ये भी 6 मगोइयां हैं कि इज़्ज़त-ए-माब नवाज शरीफ साहब को 25 सितंबर तक लंदन छोड़ना है और अगर पाकिस्तान में हालात साजगार ना महसूस हुए तो इनका अगला क्याम कतर होगा। कतर के इस दौरे पर आने वाले अखराजात का कोई हिसाब नहीं दिया गया। मैं ये भी चाहूंगी कि लोग याद रखें राजा परवेज अशरफ साहब इस वक्त 25 रुकनी वक्त के साथ बैरूनी दौरे पर हैं और वक्त के तमाम अरकान सरकारी खर्च पर सबसे बड़ा वक्त लेकर गरीब ममालिक के मसाइल
مسائل پر ایک کانفرنس میں شرکت کرنے پیرس اور کینیڈا میں ہے۔ شنید ہے کہ یہ وفد کوئی بھی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہا ہے۔ مزید یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خبر گرم ہے کہ بلاول بھی پاکستان میں ٹکنا پسند نہیں کرتے، تاہم جن ممالک کے دورے پر وہ جانا چاہ رہے تھے ان کے وزراء خارجہ نے ملنے سے انکار کر دیا، اور سیاست کا سب سے بڑا جگادری زرداری بھی اس وقت دبئی میں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ فریال تالپور کی زمین بچانے کو کئی غریبوں کی سلطنت بہا دی گئی۔ بس یہ سب یاد رکھیے گا، پنجاب حکومت کام کر رہی ہے، لیکن وہی آوازیں ہیں کہ پنجاب حکومت کہاں ہے؟ جو بھی پرائیویٹ بندہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہے وہ انتظامیہ کو بلا سوچے سمجھے گالیاں دے رہا ہے۔ یہ آفت بہت بڑی ہے، ہم سب کو مل کر ہی کام کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت کام کر رہی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح تشہیر نہیں ہو رہی ہے۔ کورونا کے دنوں میں ہم نے اللہ کے کسی ولی کو بہت ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، امید ہے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، اللہ کرے یہ غلط ہو، لیکن موسم کے پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ ستمبر میں غیر معمولی پیمانے پر بارشیں ہونے کا امکان ہے، ایسی بارشیں جو شاید کبھی اس خطے میں نہیں دیکھی گئی۔ موسمی تبدیلی ایک حقیقت ہے اور پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا، لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ پنجاب حکومت حمزہ شہباز کو غیر آئینی طور پر وزیر اعلیٰ بنائے رکھنے کے چکر میں مونسون کی تیاری بھی بھول گئی، جو گزشتہ 3-4 سال جون کے آخر میں ہی مکمل کر لی جاتی تھی، جبکہ سندھ حکومت کو فوٹو شوٹ سے فرصت نہیں رہی۔ وفاقی حکومت تو وہ ساری کی ساری باہر ہے۔ بے نظیر مشرف، نواز اور زرداری میں سے کسی کو ڈیم بنانے کی بھی توفیق شروع نہیں ہوئی، وہ بھی 2-3 سال پہلے شروع ہوئے۔ بقول منیر نیازی صاحب، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ؟ یہ سیلاب والے عذاب ہمارے اعمال کی کوتاہیوں سے بڑھ کر قدرت کی جانب سے مہیا کردہ مواقعوں کی ناشکری کے عوض ہم پر مسلط ہے۔ جو ملک ہر سال بارشوں کی نعمت سے مالا مال ہو، وہاں پانی کو محفوظ کرنے کا مناسب نظام نہ ہونے کے باعث ہر سال لاکھوں میٹرک ٹن پانی سیلاب بن کر سمندر بڈ ہو جاتا ہے۔ پھر بقیہ حصہ خشک سالی اور قحط سالی کا سامنا الگ سے۔ بلا شبہ اعمال پر سزا و جزا کا نظام ایک حقیقت ہے، مگر نعمتوں اور قدرت کے مواقعوں کا بے دریغ ضیاع ہی ہمارے زوال کی اصل وجہ ہے۔ ہمارا ملک پانی کی شدید کمی کا شکار دنیا کے چند ایک خاص علاقوں میں شامل ہے، اور اتنے زیادہ سیلابی پانی کو بغیر استعمال یا ذخیرہ کیے آبادیوں یا زرعی زمینوں میں تباہی پھیلانے کے لیے کھلا چھوڑ دینا یا سمندر بڈ کر دینا شرمناک ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ریسورس انسٹی ٹیوٹ کی تنبیہ کے مطابق 2030 تک پاکستان میں سالانہ 23 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہر سال 7,15,000 افراد سیلابی پانی کی بے رحم موجوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ سیلاب بھی زلزلے کی طرح ایک قدرتی آفت ہے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز پگھلنے اور شدید بارش کی وجہ سے آتا ہے، لیکن سیلاب ایسا نیچرل ڈیزاسٹر ہے جس کی پیشن گوئی ہفتوں قبل ہو جاتی ہے۔ اس سال مئی اور جون کے مہینوں میں شمالی علاقوں میں ریکارڈ گرمی پڑی، جس سے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب کا خطرہ تھا۔ دوسری جانب جولائی کے آغاز سے لے کر اب تک پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں شدید بارشیں ہوئیں۔ اس وقت سندھ کی تقریباً 50% زمین زیر آب ہے، جس پر 1 فٹ سے لے کر 10 فٹ تک پانی کھڑا ہے۔ بڑے بڑے وڈیروں کے شہر پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کا حال بھی سندھ سے مختلف نہیں ہے، راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور ملحقہ اضلاع شدید متاثر ہیں۔ بلوچستان میں بھی سیلاب اپنی تباہی پھیلا رہا ہے، لیکن وہاں آبادی اور رقبے کے تناسب میں بہت زیادہ فرق ہونے کی وجہ نقصان کم لگ رہا ہے۔ پرسوں سے سوات اور خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب اور پانی کے ریلے بہہ رہے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔